ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर भाई और भौणी माननकु प्रणाम। आज 8/7/2025 मसीहा सुप्रभात। आमको बाबा केते कौन देउछंती शिव बाबा। आज मुरली रे ब्राह्मण जीवन रे खुशी कहीं रहुनी, खुशी गायब कहीं हो जाउची, से विषय रे गोटे सुंदर कथा कहिछंती, जहाँ को आमे मानिले आमे सबु बेले खुशी आनंद रे रही पारिबा। खुशी गायब होबार कारण और निवारण विषय रे भलरे बुझेई दैछंती। आम जीवन बहुत अमूल्य, कारण आमे श्रीमत अनुजाई विश्वर सेवा करुछे। यही हेल को ये मर्त्य को स्वर्ग रे परिणत करुचे, हेल को हेभेन रे परिणत करुचे। तेणु अमूल्य आम जीवन। आमे जेते श्रीमत अनुजाई चलिबा आम जीवन सेतिकी मूल्यवान हो जिवो। बाबा आज कहले जे ब्राह्मण आत्मा माने एते खुशी रे आनंद रे रहुछंती सत, किंतु बेले बेले तांकर खुशी कहीं गायब हो जाउची, खुशी कहीं हरउछंती। तार कारण कहले दुईटी कारण। गोटे है देह अभिमान। जेतेबेले ब्राह्मण आत्मा माने निजको आत्मा न भावी देह बोली भावंती, देह दुनिया संबंध संपर्क उपरे नजर दियंती, मायार आकर्षण रे रही जाती, सेतेबेले तांकर खुशी गायब हो जाए। पुणी आउ गोटे कथा जे जेतेबेले हृदय रे बा मन रे तांकर शंका आसे, डाउट आसे कौन सी कथा उपरे, ताहाले मध्य खुशी गायब हो जाए। बाबा कहते तुम मन जदि शंका आसिला तुमे मते चिट्ठी लिखिकी जनाओ, नहले चुप ही जोग कर। तुमे आत्मस्थिति रे रही निजको पचार, बुझ, बाबा को पचार, तुमर डाउट क्लियर हो जिवो। आ मुरली प्रतिदिन शुण, कहीं ना प्रतिदिन मुरली नुआ नुआ पॉइंट दिया जाउछि। प्रतिदिन एमिति पाठता भितर अच्छी जार जहा संदेह से से उत्तर पाई जाउछि। तेणु शंका आसुची जदि सबुदिन मन ध्यान दे मुरली शुण। जदि जानी न पारुच बाबा को प्रश्न पचारि उत्तर आदाय कर, नहले सबु बेले आत्मस्थिति रे रही जोगयुक्त अवस्था रे रही बाबा को चिट्ठी लेख। ताहा हेले तुमर डाउट क्लियर मने मने निश्चय हो जिवो। बाबा कहले जदि पुरुषार्थ आमे करुचे तो निश्चय ये भी आमे ड्रामा अनुजाई करुचे। आम जेतिकी पूर्व कल्परे करिथिले एई कल्परे आमे सेतिकी पुरुषार्थ करुचे, किंतु आमे केबेले ड्रामा उपरे भाबिकी छाड़ी देबा नाही। हाँ जदि करुथिली एबे तो करिबी, जदि न करिछि करिबी नाही, एमती भाबी पुरुषार्थ रे ढिला करिबा नाही। बाबा कहले जे अनेक पुरुषार्थी आत्मा ढिला करी तांकर कर्तव्य रे बा ईश्वरीय सेवा रे ढिला करी जमा खाता बढ़ेई पारु नाहांती। बाबा सेई कथा पचारिले, देख मोगल माने केते बड़ राजा थिले, केते बड़ बड़ राजा, केते बड़ बड़ आमे देखुचे महल सेमानकर सब देखुचे। अमेरिकावासी केते धनी, तांकर व्हाइट हाउस केते बड़ आमे देखुचे मर्त्य रे बा कली जुगरे। किंतु बाबा मने पकई देले तुमे जेते जहा देखुच स्वर्ण जुगरे बा सत्य जुगरे तुमे स्वर्ण महल रे रहिबो, रत्न खचित महल रे रहिबो। व्हाइट हाउस ता तुलना रे किछि नुह। तेणु तुमे एबे आयरन एज रे अछ, गोल्डन एज को जीव। सेई अनुजाई पुरुषार्थ करिबा निहाती दरकार। पुरुषार्थ करिबा अर्थ निजको आत्मा भाबी परम पिता परमात्मा सहित जोग लगेइबा, पुणी पाप विनाश करिबा, श्रीमत रे चलिबा। तार अर्थ आमे दैवी गुण धारण करिबा। ताहा हेले आमर लक्ष्य स्थल हेउची सत्य जुग को जीवा, आम लक्ष्य पूरण हेब। आमे हीरो हिरोइन पार्ट सेठी करिबा, छोट मोट कथा नुहे। तेणु आमे डायमंड होइकी सेठी रहिबा,
आमे गोल्डेन एज को जीवा, सुवर्ण जुग को जीवा। आम आत्मा पूरा प्योर हीरा तुल्य पावन सत्व प्रधान होइथिबो। तेणु सुख शांति समृद्धि निरोग शरीर सब प्रकार आमको मिलिबो। सेथिपाई एठी पुरुषार्थ दरकार। एबे नरकरे अच्छे, स्वर्ग को जीवा। तेणु आमे सबु बेले से गोटे लक्ष्य रे रहिबा। स्वर्ग को जीवार रास्ता बाबा बतई देले। आमे वर्तमान निश्चित भाव में जीवा पाई चेष्टा करिबा। बाबा कहते भक्ति मार्ग रे समस्ते कहती भगवान सबुठारु बड़, किंतु बाबा स्वयं आसी कहते मु बड़ नुहे, मो पिला माने मो ठारु बहुत बड़। काहींकि ना बाबा होचंती ब्रह्मांड मालिक। आमे कहूचे बाबा ब्रह्मांड मालिक, बाबा विश्व मालिक, किंतु बाबा कहते जेतेबेले पूरा समस्ते पवित्र होई जिबे, विनाश पर सत्यजुग हेब, मो पिला माने आसिके एठी राज्य अधिकार करिवे, बा सेमाने राजा होई लक्ष्मी नारायण होई सुख शांति आनंद रे रहिबे, सेमाने राज्य भाग्य भोग करिवे। तेणु सेमाने मो ठारु बड़, से हेउचंती विश्वर मालिक। माने बाबा केते बड़ कथा हमको कहउछंती, केते कोन देउछंती, तथापि आमे भूली जाउचे। पुणी कोन ना तांको केवल आमे स्मृति रे रखिबा, साथी रे रखिबा, तांको कथा अनुଯାयी बाट चलिबा। एई दुईटी कथा आमे मानि पारुने। पुणी बाबा एते दउछंती बोली जानिबा परे भी तांको मुरली शुणुचे, बुझुचे, सबु करिके पुणी दरकार पड़ले अनेक आत्मा हाथ छाड़ी दउछंती। भगवानकर पाठ आउ पढ़िबा को मन बळौ नाहंती, भगवान ऊपर निश्चय बुद्धि हरई दौरान, प्रारब्ध हो पारु पुरुषार्थ करि पारु नांती, आ प्रारब्ध कौन करिवे पाइबे। बाबा से कथा कहिले, तुमे सबु बेले मने पकाओ, मु पूर्व कल्परे बाबा पाखरे पढ़ी थिली। बाबा सबु कल्पर शेष समय रे स्वयं आसंती, पतित आत्मा मानंको पावन करांती। एबे भी आसीछंती। आमे भाबिबा जे मु पूर्व कल्परे पाठ पढ़ीची, बाबा एबे आसुछंती मते पढ़ौछंती, मु तांका पाठ पढ़ी पुणी स्वर्गर राजा हेबी। ई भावना रे आमे बाबांक ठारू पाठ पढ़िबा। बाबा कहिले तुमे जदि पवित्र रहिबो ताहा हेले तुमे धारण करि पारिबो ज्ञान को। कान पवित्र कर। कान पवित्र करिवार अर्थ कौन? बेले बेले आमे जानिचे जदि अन्य मनस्क भाव रे कथा सुनिबा, गोटे कथा कुहा जाउथबा आ गोटे कथा आमे बुझुथबा सुनुथबा। सेति पई बाबा कहिले कथा जेते बेले मुरली शुणुच एक मन रे, एक ध्यान रे, एक रस स्थिति रे, आत्म स्थिति रे मुरली शुणिबा। ता माने आम कान पवित्र रहिला। आमे जानिचे सिंघीर दूध केवल स्वर्ण पात्र रे रखी हेबो, नहले अन्य पात्र रे नष्ट हो जाए। सेमिति बाबांकर मुरली एते मूल्यवान, ताकू केवल स्वर्ण पात्र दरकार रखिबा पई, माने हम बुद्धि पात्र पूरा स्वर्ण पात्र परि हेबा दरकार, सफा सुतर, पूरा विकार शून्य रहिबा दरकार। बाबा से कथा कहिदेले। वर्तमान तो ई महाभारत लड़ाई चलीची, आहुरी दिन को दिन बढ़ी चलिबो। पूर्व कल्परे भी हेइतिला, एई कल्परे भी हेइची, पुणी सबु कल्परे भी एमिति हेउची। तेणु एई कथाटाकू आमे जानिले जहा हेउची सबु आगरु हेइची बोली भाबिबा। मानसरोवर ह्रद कथा आमे शुणिचे मानसरोवर ह्रदरे सेठी जी गाधुअंती से माने परी होई जांती। ये आमर पुराण शास्त्र रे लेखा अच्छे। बाबा से कथा बुझेई देले। प्रकृति रे पानी रे गाधे कि केही परी होई पारिबेनी। पुणी परीर चित्र देखौछंती, तांकर जेमती दीटा डेणा अछि, से तले चालू नाहंती, उडुछंती। आमे एटा देखुचे चित्र रे। बाबा तार रहस्य आज ज्ञान मार्ग रे बुझेई देले जे प्रकृति रे मानसरोवर होछि ज्ञान सागर। स्वयं परमपिता परमात्मांकर अमृत मुरली महावाक्य होछि ज्ञानर भंडार, ज्ञानर सागर। से ज्ञान सागर रे
ବୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା। ଆମେ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କଲେ ଆମେ ପରି ହୋଇଯିବା। ପରି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷଧାରୀ ପରି ନୁହନ୍ତି। ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆମର ସବୁ ପରି ସମାନ ପୁରା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ, ଫରିସ୍ତା ହେଇଯିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସର ପକ୍ଷ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପକ୍ଷ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ପକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ, ସେଇ ହେଉଛି ପରୀମାନଙ୍କର ଡେଣା। ଆମେମାନେ ସେମିତି ପରି ପରି ହୋଇଯିବା। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାନ କରି, ସବୁଦିନ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଧାରଣ କରି। ବାବା କହିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମହାବୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିରାଟ କାୟ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ଅଛି ଥିଲା ନା କ'ଣ? ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ପରିଚିତ୍ର ବି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ୟାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଲା ମାନେ ସବୁଥିରେ ବଡ଼, ବୁଦ୍ଧିରେ ବଡ଼, ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼, ଗୁଣରେ ବଡ଼, ଶକ୍ତିରେ ବଡ଼, ପୁଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଯାହା ଜୀବନରେ ଦରକାର ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁଥିରେ ଭରପୁର। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ତୁମେ କୁହ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ୟାଦ କଲେ, ମନେ ପକେଇଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ, ସାଥିରେ ରଖିଲେ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହେବ। ଏକଥା ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅପାର ଖୁସି ଆମର କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବା କଥା। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସବୁଥିରେ ସେ ସାଗର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ହରେଇ ଦେଉଛେ, କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଉଛି, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଖୁସିକୁ ହରେଇ ଦେଉଛେ। ବାବା ତାର କାରଣ ଆଉ ନିବାରଣ ବତେଇ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଆଉ ଡର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଥର ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣାଅ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ପତିତ ଆତ୍ମା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି, 4 ହାତ ଦର୍ଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ରରେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇଲେ, ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ବିନାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲେ, ସେଇଠି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳିଗଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ।
तेणु गोटे सेकेंड्रे से ब्रह्मारू विष्णु हो गले। किंतु विष्णुरू ब्रह्मा हेबापाई तांको 5000 वर्ष समय लगिला। 84 जन्म नेबाकू पड़िला। से 84 जन्म रे अंतिम जन्म रे से ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा नाम रे शिव बाबा द्वारा नामित हेले। से प्रकृत रे बहुत बड़ हीरा व्यवसायी, तांकर किछि अभाव नथिला। सीए गीतारे सबुबेले गीता पाठ करुथिले। गीतार महिमा से भाबुथिले, गीतार महात्म्य अधिक, किंतु गीतार अर्थ से किछि बुझी नथिले। तांकर एते सबु थिबा परे भी से हीरा बेपारी थिले, स्थूल रत्न अलंकार बेपारी थिले। किंतु बाबांक कथा अनुजाई, तांकर साक्षात्कार अनुजाई से एमिति मुग्ध होइगले जे से स्थूल रत्न बेपारी रु सूक्ष्म रत्न बेपारी होइगले। बाबांकर सौदागर होइगले। बाबांको निजर विकार तुल्य कौड़ी को देई हीरा तुल्य ज्ञान ग्रहण करी सबुआड़े वितरण कले। तेणु आमे भी ब्रह्मा बाबांक परी ज्ञानर सौदागर हेबा। बाबा कहिले जे सेतेबेले जेतेबेले ब्रह्मा बाबा नुआ नुआ संस्था गढ़ी थिले बाबांक द्वारा, बाबा शिव बाबांक तत्वावधान रे बा तांकर निमित्त होई ब्रह्मा बाबा जेतेबेले आश्रम करिथिले सेतिकी बेले अनेक आत्मा आसिले। तांको बहुत अपमान सुनिबाकू पड़िला, अपवाद सुनिबाकू पड़िला। सेई कथार अर्थ बाबा बुझेई देइछंती। श्रीकृष्ण जेमती मुरली बजेइले, केते आत्मा राधा हुअंतु अन्य माने हुअंतु गोप गोपी हुअंतु दौड़ुथिले सुनिबा पाई। श्रीकृष्ण का नाँ रे केते अपवाद हेछि, सेई कथा बाबा एठी बुझेई देले। श्रीकृष्ण तो हेउछंती सत्ययुगर प्रथम राजकुमार, से छोट पिला, सीए कौन ए काम करिथिबे। ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबांकर बाणी को मुखरे कहूथिले सेटा होछि मुख निसृत मुरली। से मुरली शुणी अनेक आत्मा आसीथिले, सेई माने पाटराणी हेबे बोली जानी पारिथिले। कांगी ना बाबांकर ज्ञान रे पुरुषार्थ रे जो माने मस्त मगन होई निजको गढ़ी तोलिबे, बाबा तो कहिछंती तुम मानक मु सत्य जुगरे राज्य भाग्य देवी। तेणु से माने पाटराणी हेबा पाई ए काम ए बाबांक भट्टी रे जोग देउथिले। बाबा से कथार अर्थ आज बुझेई देले। बाबा कहले काल उपरे जीत पाइले आमे सत्य जुग को जीवा। काल तो होची आमर आत्मा तो होची अविनाशी, किंतु शरीर होची आमर विनाशी। किंतु अमरपुरी जो कहा जाए सत्य जुग, सेठारे आमे काल उपरे जीत पाइचे। तार अर्थ कौन बाबा बुझेई देले जे समस्ते मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरई। से श्रीकृष्ण हुंतु, से श्रीलक्ष्मी हुंतु, जीए हुंतु, जीए भी जन्म हेइछंती श्री नारायण श्रीलक्ष्मी, जीए भी देवता आसीछंती, समस्त मृत्युवरण करछंती। किंतु मर्त्य रे आमर कौन होउची अचानक मृत्यु होउची। किंतु सेठारे अचानक मृत्यु नाही। पूरा आयुष्य भोग करी जेमती सर्प काती छड़ाए बा आमे जेमती ड्रेस बदलौचे, सेमिति सेठारे आत्मा ड्रेस चेंज कला परी अनुभव करिब। मृत्यु भय नथिब कि मृत्युर कष्ट जम जंत्रणा नथिब। बाबा से कथा कहीदेले। तेणु एमिति दुनिया को जीवा पाई दुईटी कथा आमको निहाती दरकार। गोटे हेला आमे पवित्र रहिबा, द्वितीयटे हेला दैवी गुण धारण करिबा। एई दुईटी जिनिस हेले आमे ए प्रकार दुनिया को जाई पारिबा। तेणु आमको बिरला टाइप रो व्यापारी बेपारी होबाकू पड़िबो। बिरला आमे जानिचे केते केते बड़ बड़ मंदिर तैयारी करछंती, तांको परी बेपारी होबाकू पड़िबो। आमे सबु बेले जहा पढ़ुचे स्वर्गर महिमा शुणुचे, सबु महिमा को आमे जानिले
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଗୀତାର ମହିମା ଅନେକ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ। ବଡ଼ ଗୀତା ଅଛି, ଛୋଟ ଗୀତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ବି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଗୀତା ବହି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଲକେଟ କରିକି 5-10 ଟଙ୍କିଆ ଲକେଟ କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲକେଟ ବି ବେକରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର କରିକି ରଖାଯାଉଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କଳିରେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ଆସ ବୋଲି ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛେ, ହେ ଭଗବାନ ଆସ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ପତିତ ପାବନ ଆସ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେମିତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆତ୍ମା ଡାକିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ସିମରଣ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମେ ସିମରଣ, ସୁଖ ମେ ନେଇ, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଗଲେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ କ'ଣ, 50-60 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବ। ବାବା କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ଯଦି ଭଟ୍ଟି କରାହେଉଛି, 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କରାହେବ, 7 ଦିନିଆ ଭଟ୍ଟି କରାହେବ। ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏ ଭଟ୍ଟି କରିବାକୁ କହିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ କିଛି ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତି କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଦିନ କୋର୍ସ କରିବ, ଆଉ 7 ଦିନିଆ ଭଟ୍ଟି କରି ଯାହାକୁ ହୃଦବୋଧ ହେବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ବାବାଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କଥା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, କହନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ପୁଣି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ମାୟାର ହାତ ଧରି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପୋତାମେଲ ଚେକ୍ କରିବା। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ୟାଦ କରିକି ରହିଛେ, କେତେ ପାପ ଖାତା ବିନାଶ କରିଛେ, ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଯୋଡ଼ିଛେ, ସେଇ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତମର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତମର ଫାଇଦା ହେବ। ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ଜମା ଖାତା ବଢ଼େଇବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦିନ ଆସିବ। ତେଣୁ ବାବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଫାଇଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଦେଖ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପଦ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି, ହାତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ୟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ପଦ୍ମ ଗୁଣ ତୁମକୁ ଫେରେଇବି, ତୁମକୁ ପଦ୍ମାପତି କରିଦେବି। ପଦ୍ମପତି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପତିଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ସେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାବା ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ପତିତ ଶରୀର ଧରିଛେ, ଆମର ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପିତା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପତିତ ଶରୀରରେ, ଆମେ କାହିଁକି ପାବନ ହେଇପାରିବାନି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ବାବା କହିଲେ
जे ज्ञान कहले कौन शांति धामर तो किसी हिस्ट्री जोग्राफी नाही माने जेमिति आमर ये स्थूल बतंड बाई साकारी दुनिया बाई पृथ्वी आम जहाँ को आखिरे देखुचे जोठी रहीचे तार बहुत हिस्ट्री जोग्राफी बाबा बुझे देइछंती यही सृष्टिर आदि मध्य अंतर कथा कही देइछंती माने सत्य त्रेता द्वापर कलिर कथा कहिछंती आत्मा केमती 84 जन्म नेउची केमती पतितरु पावन हेउची पावनरु पुणी पतित हेउची कहना सब तो चक्रवर्त घुरुची ना तेणु सबु सेई अनुजाई घुरी चलीची आमे सब कथा जानिचे किंतु शांतिधामर ये सब इतिहास नाही शांतिधामरे केवल सबु आत्मा जाई शेषरे विश्राम नियंती से आत्मार झाड़ सेठी अच्छी परमपिता परमात्मा सबुठु उपरे रहंती तांको परे पुरुषार्थी आत्मा निजर क्रम अनुसायी रुहंती किंतु सुखधामर इतिहास रही जोग्राफी रही आमे केवल सूक्ष्मवतन तो किछि नुहे से यही समय रे अच्छी बाबा कहीदेले तुमे वर्तमान स्थूल दुनिया कथा देख जानिच आ सुख धामर कथा जानिल से दुईटी को तुमे स्थूल दुनिया रु केमिति माया अधीन रु खसिब सुख दुनिया को केमिति जीव बाबांक हाथ धरी बाबांक श्रीमत रे चाली बाबांक साथी रे जोग लगे जीव सेई कथा को तुमे सब बेले बार बार चिंतन रे आण बाबा कहिले लक्ष्मी नारायण वंश कौन केवल लक्ष्मी नारायण सत्य जुगरे राजा राणी हेबे महाराजा महाराणी हेबे कि तांकर वंशावली बा डिनाइस्टी चलिबो काहेकि ना आमे जानिचे जे जहा हेले भी मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरई जिया आसिले भी पृथ्वी रे जन्म नेला माने आत्मार तो मृत्यु नहीं शरीरर मृत्यु हेब तेणु जड़े लक्ष्मी नारायण जे सारा सत्य जुग जाक रहिबे नाही तांकर वंशावली चलिबो बाबा कहिले जे साधारणतः रे बाबा कहउछंती परमपिता तो समस्ते सर्वव्यापी कही देइछंती बाबा कहले ना ना तुमे एमिति कुह नाही से सर्वव्यापी नुहंती से सबु बेले परम धाम रे रहंती केवल ई संगम जुगरे से अवतरण करी अवतार नुहे अवतरण करी आत्मा मानंकु पतितरु पावन करूछंती अधा कल्प आमे स्वर्ग नरकरे रहिचे बा नरक दुनिया रे रहिचे किंतु एबे बाबा आसीछंती आमे बाबांकर सहयोगी होई सेवाधारी होई पुणी स्वर्ग को जीवा तांको एते दाता एते बड़ जिनिस हमको दौछंती आमे तांको भूलिबा किपरि तांको कथा मानी तांको राय मानी तांको आदेश रे निर्देश रे तांको राय रे तांको श्रीमत रे आमे चलिबा चलिले आमे पुणी स्वर्ग राज्य को जीवा बाबा कहिले तुमे दिने ना दिने देखिबो आबू रोड ठारू पूरा लोक भर्ती हेबे देखिबा पाई मधुबन को जीवे बाबा कहते तुमे गृहस्थ आश्रम कर मधुबन तो समस्ते रही पारिबेनी ना मधुबन रे कौन एते घर द्वार अच्छी कि तेणु गृहस्थ को तुमर आश्रम बनै कि रुह बाबा कहले जे एते आसीबे जे दरकार पड़ले से भाविबे जे किछि दर्शन हैला नहीं आमे काहींकी आसिलु भक्त आत्मा माने विकल होई शेषकु समस्ते मधुबन को जीवाकू चाहिए बाबा कहिले बाहर को गले आमे जेमती आश्रम भितर जेमती निजकू ब्रह्मा कुमार भावी बाबांक बाणी रे उद्बुद्ध हेउचे बाहर मध्य आम चलनी रे सेया करिबा बाबा कहते राजकीय चलनी बा तुमर चलनी राजकीय हेबो तुमर खान पान शुद्ध सात्विक हम सेमिति हेले ही आमे दैवी गुण धारण करि पारिबा बाबा कहते जदि मो कथा किछि न बुझी पारुच ताहाले तुमे पचारिकी बुझ आ मन रे डाउट नहीं कि जाओनी बाबा गोटे प्रकार कथा कहिथिबे आमे ताकू अन्य अर्थ रे बुझी कि जदि बाहर कहबा ताहाले लोक मानक मन रे कोन सृष्टि हबो
बाबांक प्रति यही कथाटा आम सब मनरे रखिबा। बाबा कहले जे ये हूँ कंटार जंगल, एठी गीतार तो बहुत महिमा आम जानीगले, तार महात्म्य जानिले, किंतु एबे आम जानिले जे ये हूँ कंटार जंगल, ये जंगल को फुलर उपवन रे बाबा आसीछंती परिणत करिबा पाई। एथिपाई बाबांकर सत्य गीता ज्ञान ही आमे ग्रहण करिबा। भक्ति मार्ग रे गीतार बहुत महात्म्य अच्छी, किंतु समस्ते पढ़ंती बुझंती, किंतु नररु नारायण हेबे बोली से कथा को केही जानी नाहंती बा स्वीकार करि नाहंती। बाबा सेथिपाई कहउछंती तुमे बीजमाଳାର दाना हेबा पाई अनवरत चेष्टा कर। मिठा बाबा, प्यारा बाबा, स्नेही बाबा आमे सब कहूचे, तुंडरे कहूचे, बुझुचे, से पुणी स्वर्गर राज्य भाग्य देउछंती, राजपद देउछंती, से पुणी पिता माता बंधु सखा सहोदर सबु हेई आमको साहाय्य सहयोग करुछंती, सद्गुरु हेई जीवन मुक्ति देउछंती। इते जानिबा परे भी बेले बेले सबु कथा लोक बुझंती, जानती, शुणती, पुणी बाबांकर हाथ छाड़ती। बाबा कहिले तुमे जानिच बेहदर पिता जणे, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान। हदरे तो समस्तंकर पिता अलगा अलगा। हदर पिता ठारू संपत्ति नेबा पाई पुओ केते लगैछि, माने केते परिश्रम करुछि, बा पिता भी खुशी रे भी पिलांगु दौछंती, किंतु बेहदर पिता आसीछंती केते बड़ संपत्ति से दौछंती। सेई कथा भाबी अल्लाह को जदि जानीगल बा शिव बाबा को जदि जानीगल बे बादशाही तुमर सबू। तामाने भगवान को आमे पाईगले माने तांकर संपत्तिर मालिक आमे होईगले। यही कथाटा को आमे मनरे रखिबा। आमे जानिले आमर फादर ज्ञानर सागर पतित पावन राजपद देवा बाला, तेणु एमितिया बापा कहार अछि यही कथा भाबी आमे अपार खुशी रे रहिबा। आमे कहूचे आमे कल्प कल्प भाग्य पाइछे, एबे भी आमे बाबांक ठारू राज्य भाग्य नेबा। ए कथा आमे बाबांको कहूचे। बाबा कहिले जे तुमे स्थूल सूक्ष्म सबु प्रकार सेवा कर, अपार खुशीर अनुभव करि पारिबो। जे तुम पाखक आसुचे तांकु सूक्ष्म स्थूल सबु प्रकार सेवा जोगै दियो। चलणी और खान पान रे बहुत रॉयलिटी रख, आउ अमर लोकर उच्च पद पाइबा पाई पवित्र रहिबा सहित सबु बेले तुमे दैवी गुण धारण कर। पोता मेल देख, बाबांकु केते मने पकोच, केते अविनाशी रत्न एपर्यंत जमा कलणी तार हिसाब देख। कान पिवर कर, जा द्वारा तुमे धारणा करि पारिबो ज्ञान को। सेवा करिबा समय रे बाबांकु मने पकेबा। बाबांक द्वारा जेउ प्राप्ति हेउछि ताकु आमे अनुभव करिबा। माने यादर यात्रा सह अनुभवर यात्रा भी चलिबा। बाबांकु अनुभव रे आनिबा। जेमिति शांतिर वातावरण पवित्रतार वातावरण रे गोटे स्वतंत्र मजा थाए, गोटे अनुभव थाए। जेमिति श्रेष्ठ जोगी लगन रे मगन हो जाई थाए, सेई भली भाबरे आमे सेवा करिबा। अनुभवर यात्रा बा रेस करिबा। अनुभवर रेस करिबा केमिति? जितेबेले आमे भगवान को साथी रे संगरे रखी सेवा करिबा। तापरे बाबा शेषकु कहिले जहाँ सिद्धि प्राप्त तुमको हेउछि ताकु स्वीकार जदि कल तार अर्थ से पुरुषार्थ एइटी ही तुमर समाप्त हो जाइछि। तेणु जहाँ आमको मिलुछि प्राप्ति मिलुछि सिद्धि मिलुछि, किए कहीदेला सी बहुत जोगी आत्मा, सी ज्ञानी तु आत्मा, सी शांति स्वरूप। मन कर जदि किए काहाकु कहूछि जे तुमे एई बाटरे सिद्धि करिच, सिद्धि लाभ करिच, ताकू आमे स्वीकार करिबा नाही।
ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମାନ ସାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ତାହେଲେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ତ ଅମୂଲ୍ୟ ବଚନକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛେ, ତାକୁ ମନରେ ଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ୟାନରେ ମନେ ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ନେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।